Koneksi jaringan terputus lagi. Bentar ya anak-anak. Ini lagi mau direkam. Si Agres baru bilang nggak bisa. Miranda mau jadi apa ke depannya? What do you want to be? I wanna be a doctor, sir. Dokter. Yes. Wah, baguslah. Good. Tapi itu kuliah dokter itu lama loh. How many years? Berapa tahun? Do you know? 5 years, more or less. No. I think 8 years ya total. 8 sampai 9 tahun itu. Berarti orang lain sudah pada kerja, kamu masih kuliah itu. Tapi Spesialis. spesialis in? Don't know yet. Masih nggak tahu. Wah, mantap itu. Tapi tenaga nakes sekarang sangat dibutuhkan. Mau jadi apa, Friska? Borulalahi. Sama, sir. Sama apa? Jadi perpajakan kayak Natasha. I want to be a doctor, sir. Oh, dokter. Oh, bagus. Devanya, kamu jadi apa? Mau jadi orang sukses. Apa? Mau jadi orang sukses. Sukses apa? Sukses dalam berkeluarga? Semuanya lah, sir, kalau bisa. Oh, semuanya. Orang sukses itu kayak mana sih? Coba didefinisikan dulu. Hasil lagi, sir. Apanya berhasil? Anakmu Pendidikan. 10 berhasil juga kan gitu? Pendidikannya gitu, sir. Oh, pendidikannya. Jadi kamu rencana ambil sampai S1, S2, S3, S-teler, S apa? Mau coba stan, sir, rencana. Stan. Di bidang apa? Perpajakan. Perpajakan. Nggak mau kau bagian apa? Apa namanya itu? Apa namanya itu? Yang bagian imigrasi itu, apa namanya itu? Bea cukai. Perpajakan aja lah, sir, kayaknya. Perpajakannya. Wah, ngeri nih. Nanti orang-orang pada takut sama kamu. Di audit nanti. Filbert, kau makan apa? Kok jadi gemuk kali? Kelas 10. Kurus krempeng ini. Mengerikan kau di rumah terus. Gemuk kali. Nah, Filbert. Enggak, sir. Apa enggak? Mukamu aja gitu bulat. Ya, di rumah aja terus ya, Filbert? Enggak lah, kadang keluar. Keluarnya kemana? Beli barang. Kemana? Beli barang? Iya. Barang apa kau beli? Jawabanmu lucu kali. Beli barang? Barang apa? Yang apalah. Yang pas disuruh. Pas disuruh? Telur. Iya. Disuruh sama siapa? Tetanggamu? Orang tua. Orang tua. Oke. Kupikir tetanggamu. Aduh, yang lain mana ini? 1, 2, 3, 4. Masa saya ngajar cuma 5 orang? Ya wes lah, nggak apa-apa. Pak Pardonos. Selamat pagi. Good morning, Miss Ali. Good morning, Pak Anton and all students. Morning, Miss. Good morning, Miss. Morning, Miss. Morning all. Ya, Pak Anton, let's start. Ya, izin sebentar Bu. Ini lagi menunggu anak-anak karena di sekolah kebetulan hari ini ada ngambil buku. Jadi ada yang pada nggak masuk. Ini tinggal 5 orang. Gimana ini, Miss? Seharusnya dijadwalkan kan terencana sekitar 10 orang. Tadi ada beberapa yang sudah menghubungi saya katanya tidak bisa karena ada kegiatan lain gitu. Dan pembelajaran sudah aktif sih. Ya, it's okay Pak Anton, just go on. Oke lah kalau begitu. Nanti biar mereka kalau yang mau join di tengah nggak apa-apa. Nanti kita admin masuk di tengah pembelajaran. Oke, jadi dari saya dari tadi saya masih
posisinya menunggu ini, Miss. Belum mulai saya. Tidak apa-apa, silakan saja Pak Anton. Oke, kalau begitu. Kita mulai saja lah kalau begitu ya. Oke, student guys, are you ready? Okay, thank you for coming today ya. Okay, before I start our lesson, okay, just to make sure first, are all your connection clear? Yes, sir. How about the rest? Yeah, please respond. Please respond me by saying clear or not clear. Yes, clear, sir. Okay, thank you. Thank you. I'll start. Before I start, let me share my screen first, okay? Okay, sir. Pak Anton, record this. Yeah, I have already record. I Pak asked my Anton, friend. have you already? Yeah. Yeah. Okay. Okay, students, can you see my screen? Can, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you for your response. Okay, so today we are having the second meeting with Ma'am Early. First of all, I will say good morning to all of you. Thank you for coming to this class. Hopefully, all of us are in a great condition. Okay, today we are going to start our second teaching. And then I hope that you can follow this lesson well. Philbert, can you read the topic? Do you know how to apply for a job? Not apply, but apply. Try again. Do you know how to apply for a job? Okay, thank you. Yeah, before we start, that we have to conduct and follows. Now, Miranda, can you read the rules here and try to explain what are the rules about? Miranda, can you read? Pardon, sir? Can you read the rules? Yes, I can, sir. Okay, can try. Try to read it out. Coba dibacakan. Do you know how to apply for a job? Okay, actually I'm sharing. Saya sudah mengganti belum ya? Coba sebentar ya. Saya stop sharing dulu, nanti saya tunjukkan lagi. I think there is a, what is it? Mistaken. Hold on. Okay, can you Randa? Miranda, Yes. can you? Thank you. Okay, can you read the screen? Yes, sir. Okay, try to read. Coba. Rules. There will be no right or wrong answer. Feel free to speak out. All camera must be on. If you need permission, you can raise hand. Conduct the class in English language or as much as you can. Okay, can you try to explain to us what rule is this about? Kita bisa menjawab pertanyaan mau benar atau salah nggak masalah. Kamera harus hidup.
kalau ingin permisi kok atau berbicara bisa mengangkat tangan atau menghidupkan mikrofon, bisa harus atau memakai bahasa Inggris. Bisa Okay. enggak? Iya. Thank you. Thank you. Now, the rest of you, do you understand all the rules? Yang lain? Sir. Yes, sir. Okay, thank you. If you can you follow all these rules, yeah? Now I'm going to share the screen. Can you read? Can you see? Okay, I can. Okay. Now, before we start, it is always good if we start our class with prayer. So, prayer begin. Prayer finish. Okay, attendance. Natasha, can you see who is not coming in our class today from your class? Yes, sir. Can you say who is not coming, who is absent from your class? Yang absen di sini, sir. Yes. Agak macet. Nep. Siapa yang tidak hadir di kelas? Grace. And then? Muhammad Ridho. And then? Sal. Itu aja, sir, yang aku tahu. Okay, thank you. The rest, what about Miranda? Miranda, who else? Siapa lagi Miranda? From your class. Miranda, are you there? Muhammad Ridho, Muhammad Faisal. Okay, Muhammad Ridho, Muhammad Faisal, Grace, right? Grace. France. Yes. He is not coming to the room, yeah? Okay, now I hope that later tell your friends what are we have studied. Okay? Natasha, Priska. Please tell your friends what we have learned. Okay. As always, so we'll start our class with games. Can you the game about? Friska? Sorry, sir, aku masih melihat screen ruler, sir. Ini kenapa ini? Okay, can you see? No? Yes, sir. Okay. Try to read. Of the film based on the emoji. What is the meaning? Artinya? Tebak kata Tebak dari kata. film dengan emoji. Tebak kata. What is the meaning of title? Title itu apa? Judul kata, sir. No, others. Judul. So, Judul. jadi kalian harus apa? Menebak judul film menurut emoji. Okay, based on the emoji. So, let's start, okay? Okay, sir. Can you see the screen? No? Or still the same? Still the same, sir. What happened with this one? Oh my God. Okay. Sudah tahu tadi ya? Sudah terekam ya? Okay, what is this movie about, one? Just now. The Incredible Hulk. Ya, jadi ini sudah ya tadi ya deh. Nah sekarang udah bisa lihat layar kedua? Can you see the second screen?
Still the No, question sir. one. Still the question one. Oh, what happened with this one, yeah? Okay, what happened in your first one? This one, the screen is talking about what? Question one or question two? Question two. 2, sir. Question two. I don't know what happened, but okay. Sebentar ya, sebentar. Kayaknya ada kesalahan teknis. Coba saya, apakah ini jaringan atau bagaimana ini? Play. Oke. Saya stop sharing dulu. Biar saya apakan. I don't know what happened with my computer today, but it seems that okay. I have given you the example ya just now. Ini udah bisa. Sebentar, saya share dulu. Okay, now better like this. Can you see now? Yes, sir. Okay, question 2. What is the title of this film? Apa judulnya? You have old guys, you have house, and you have balloons. Franz? What is it? Jangan. What is the film about? Up. Up. Okay, good. Thank you. What about this one? Can you see the screen? Question number 3. Cancer. Okay, what do you see? What is the title about? Beauty of the Beast. Of Beauty and the Beast? No. No. Hampir. Twilight, sir. Twilight. That's right. Twilight. This is the title. Okay, what the rest? Question number 4. Casper. Ghost Hunter. No. Almost. Hampir. Hampir, Philbert. Apa? What is this? You have ghost and then you have this X. Is it? You can start with ghost, but not Ghost Hunter. Oh, Ghostbuster. That's right. Ghostbuster. Pernah nonton filmnya? Pernah, sir. Okay. Now, last questions. Ini apa? Titanic. 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 Yeah. If you talk about love, then all of you respond. Kalau cerita cinta aja langsung nyambung semua. Okay. Now, this one. I'm going to start already. Please, what is it? Please respond, ya. Natasha, Yes, sir. in the last year of your high school, in few months, you'll be graduating. And what is your plan? Apa ya? Mau apa, sir? I hope, aku berharap aku bisa lebih rajin belajar untuk ke universitas yang mau dituju.
Okay. Okay. Thank you. Thank you. Friska, how Yes, do sir. you plan to do? Number 2, how do you plan to do in your higher education? Do you know the meaning? Yes, sir. Okay, try to answer. How do you plan? My plan, I hope I get IPK yang tinggi, sir. Okay, high performance for your education, Yes, sir. Okay. Now, you wish to continue your study, right? Yes, sir. Okay. What will you do when you get your degree? You know what is degree? Yes, sir. What is it? Degree is Gelar, gelar, ya? sir. Gelar, Okay. sir. Yeah. What will you do when you get your degree, Ayunda? Akan apa namanya, sir? Menggunakan gelar itu dengan baik dan sesuai, sir. Yeah, for example, how? Do you want to, like, for example, work or you want to open business? What? Misalnya kan, sir, kalau gelar saya apa namanya? Dokter gitu, sir. So you will work. Maybe buka praktek gitu, sir. Okay. Kalau jadi guru misalnya yang mengajar gitu. Okay. Thank you. Philbert. Yes, sir. Philbert. Number 4. If you want to work, which company do you want to work in? I still don't know, sir. You still don't know. You don't have any idea? What do you want to be? I want to be for micro skill. Micro skill. That one is the university, yeah. Taking about what degree? Jurusan apa? Programmer or what? Okay. Programmer. So if you have a programmer, if you get already a programmer, what will you do? Do you want to work? Yes, sir. Okay. Yeah. Now, your answer, and then who else? Friska just now. Devanya, ya, Devana. Devana, are you here? Yes, sir. Okay. Number 5. If you want to work, what should you prepare? Apa yang harus kamu siapkan? Mental dan IQ, sir. Mental, IQ. And then about administration. Administrasinya bagaimana? What do you prepare? Itu juga, sir, harus siap lah. Ya, for example, contohnya apa aja? Gimana? If you want to work, what should you prepare? Kalau misalnya mau kerja, yang pertama kali kita siapkan itu apa? Mental. Setelah mental, baru kayak apa persiapan diri gitu, sir. Kayak misalnya dari IQ gitu. Okay. Kita dimaksimalkan. Okay. So, okay, never mind. Number 6. Go back to Miranda. Miranda, you here? What should you prepare from now? Apa yang harus what should you know from now? Apa yang harus kamu ketahui dari sekarang if you want to work? Miranda? I should know to how make a job apply letter. Okay. And then? So you should know, you say what? Application letter, yeah? Okay, sir. What do you know about number 7? What do you know about application letter? What is application letter in Indonesian? Surat Surat lamaran. Ya, surat lamaran.
So, do you have any idea what are we going to do today? Running application letter. How to make what is it? To know first, mengetahui dulu, to understand the structure, and to create. Okay. Now, next question. This one I'm going to show you a video. Okay, a video. When you have finished watching the video, answer the question based on your understanding. Okay, hold on. Wait. Okay, I'm sorry, I'm back here. Okay, now I will show you the link of this video, but before that, please download this one. I will copy it in the chat box. Try to download first the worksheet. Coba di-download dulu. Okay, have you download? Sudah di-download? Sudah, sir. Okay, thank you. Now I will show you this video. And then, from the video, please answer the questions given. Can you see the video? Yes, sir. Okay, I will start, okay? Yes, sir. Mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari lulusan baru atau fresh graduate hingga kalangan profesional yang telah memiliki keahlian. Data Badan Pusat Statistik mencatat hingga Februari lalu masih ada hampir 7 juta orang yang belum memiliki pekerjaan alias. Begini yang pencari salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Para pencari kerja yang rata-rata baru harus berlomba-lomba memperebutkan lowongan kerja. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Bahkan orang yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Persiapannya CV, surat lamaran, ijazah, transkrip, foto, KTP, sertifikat-sertifikat lainnya. Pokoknya yang mendukung kita agar dilihat dilihat HRD lah ya, dilihat perusahaan agar menarik lah. Saya sih maunya back office ya, seperti purchasing, finance gitu. Saya bisa dapat pekerjaan dari sini gitu. Kita sih menghimbau jangan di take it for granted, jangan asal-asalan datang. Mereka tetap harus prepare diri mereka sendiri. Mereka juga harus berpakaian rapi. Mereka juga harus siap bawa CV-nya. Mereka juga harus siap diri lengkapi semua data dirinya. Mereka juga harus baik berpenampilan bagus dan sopan. Kita sih keahlian akan diketahui oleh perusahaan ketika sudah melalui proses interview. Tapi kalau untuk job fair yang kita perlukan adalah penampilan awal. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 mencapai 133,94 juta orang. Dari jumlah ini, ada 6,87 juta angkatan kerja yang masih belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Angka ini setara 5,13% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Namun yang
perlu menjadi catatan, hampir 74 juta orang atau 58% penduduk bekerja di sektor informal. Sedangkan sekitar 7,64% dari penduduk yang telah bekerja masuk dalam kategori setengah menganggur dan 23,83% merupakan pekerja paruh waktu. Artinya, penciptaan lapangan kerja masih belum sebanding dengan angkatan kerja yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Oh, sorry, Mr. William. Hi. Hi, Mr. William. Udah masuk belum ya? Dilanjut, Pak Anton. Okay, thank you. Guys, say hello to our Mr. William. Halo, Mr. morning. William. Hello, good morning. Okay. Now, guys, you have watched the video, right? Sudah lihat videonya? Sudah, Sir. Okay. Now, I want to ask your opinion first. Ayunda, what do you see from this video? From this video, I can see about sulitnya mencari pekerjaan, Sir. Okay, and then, and more? And then tentang bagaimana cara membuat surat lamaran kerja kita itu terlihat menarik agar dapat diterima gitu, Sir. Di bagian administrasinya gitu, Sir. Atau dengan melampirkan sertifikat atau sebelumnya pernah ada pengalaman bekerja gitu, Sir. Okay, thank you. Any other you like to add? Ada lagi? Aku? Is it enough? What about Natasha? Natasha, how do you feel? How do you feel when you see this video? What do you feel? Banyak orang yang menganggur, walaupun sudah lulus kayak gitu, tapi tetap banyak yang menganggur karena situasi sekarang. And then? Kalaupun ada yang bekerja, tetapi gajinya dikurangi gitu, jadi kayak setengah menganggur. Okay. Devana. What about you? What can you conclude from this video? Conclusionnya bagaimana? Sorry, apa, Sir? Kurang jelas kedengaran. What is your conclusion? Bagaimana kamu menyimpulkan conclusion? Lebih giat belajar lagi aja, Sir, karena di sini dibuat pun belum tentu jamin dapat kerjaan gitu, Sir. Okay. And then? Jadi lebih sungguh-sungguh belajar gitu. Do you have any tips? Sir? Do you have any tips? Mungkin waktu belajarnya ditambah lagi, Sir, gitu. Waktu bermainnya dikurangi. Okay. Terus lebih sungguh dalam belajar, walaupun daring. Okay, thank you. Now, guys, from these questions, I'm going to stop sharing first, yeah, because I need to let you see the download one. Hold on. I'm going to share you my, yeah, this one. Hold on, yeah. Yeah, this one. Can you see this one? Can, Sir. This one is that you have downloaded, right? Ini yang sudah di-download kan? Yes, Sir. Okay. I think in 7 minutes, try to answer these questions. Coba dijawab. Okay, I give you time for you to answer. Please do it now.
Do you have any problem? Ada masalah? Natasha, can you do it? Yes, sir. Any problem when you do? No, sir. Okay, try to do it first, yeah? Friska, any problem? Nothing, sir. Okay, thank you. Miranda, any problem? Nothing, sir. Okay. Is it me or all of you just turn off your camera? Ini signal atau semua memang matikan kameranya ya? Hidupkan kamera, Sir. Agak, hah? Hidupkan kamera, Sir. Semuanya? Okay, now you are back. Saya pikir punya saya. Jadi sedikit saya ceritakan Pak Well, ini muridnya karena berhubung hari ini juga sudah aktif pembelajaran, ada yang sedikit terganggu jadi tidak bisa datang. Direncanakan 10 tapi yang hadir cuma setengahnya, Pak. Okay, you guys finish? Finish? I'm finished, Sir. The rest, yang lain? Devanya? Devana? Yes, sir. Finish? Belum, sir. Okay. Ayunda finish? Belum, sir. Belum. Natasha? Belum, sir. Miranda? I have finished, sir. Ya, finish. Friska? Huh? Again, sorry, we cannot listen to you, Friska. Have you finished? Finished, sir. Okay, never mind. I'll just ask you first, yeah? For those who have finished. Miranda. Now, according to you, Yes, sir. what can you explain the phenomenon about on the video? This video to describe how hard it's to find a job. How hard to find job? Yes, sir. Any other? Ada yang lain atau sudah? Ini is it enough? Yes, sir. Okay, Ayunda, what about you? This video describes a job that is now difficult for people to get a job. Okay, thank you. Natasha, what about you? Number 1. What is the phenomenon on the video? Video itu menjelaskan tentang orang mencari pekerjaan. Okay. Okay, number 2. Number 2. Philbert, how do people apply for a job? Firstly, search for job in your field. Second, research hiring company. Okay. Then ready your resume for submission. Okay. Decide if a cover letter is right for you. Okay. Then submit your resume and online application. Online. Then application follow up. That's it. Okay, thank you. Friska, what about you? How do people apply for a job? 1. Search for jobs in your file. 2. Research hiring companies. 3. Ready your resume for submission. Okay. 4. Decide if a cover letter is right for you. 5. Submit your resume and online application. And finally, application follow-up. Okay, thank you. Now number 3. Yeah. What do people need to apply for a job? What do they need? Miranda? Yes, sir. Yeah, number 3. What do people need?
sekarang untuk apa? Melamar kerja? To write a job application letter, to describe personal identity, education background, Ya. experiences, credential accomplishment. Okay, thank you. What about you? Philbert, number 3, what do people need? Almost the same with Miranda. Almost the same with Miranda. Okay, never mind. Now number 4, Ayunda. Do you think that applying for a job nowadays is difficult? Ayunda. Do you know the meaning? Do you know the meaning? Do you think applying for a job now is difficult? Macet, sir. Nomor 4. Yes, sir. Yeah, try to answer. Because karena itu pertanyaannya pekerjaan sulit saat ini. Melamar. Sulit kan? Melamar. Iya kan. Melamar. Because dari yang saya tonton dari video tadi menunjukkan kalau melamar pekerjaan itu juga sulit dan kemungkinan untuk diterimanya juga sangat sedikit gitu, sir. Because kan udah banyak peluang gitu kan, sir. Jadi banyak juga peluang untuk menjadi pengangguran. Lalu mungkin dia yang keterima memiliki skill tersendiri gitu, sir. Nilai plus dalam administrasi, sir. Okay, thank you. Now number 5, the last one. I go back to Miranda. Why do you think people need to work? To get salary to survive. To get salary for survive, ya. Untuk mendapatkan apa namanya? Salary, gaji ya. To survive, bertahan hidup. And beside that, what else? Do you have any idea? Miranda, do you have any other answer or enough? Okay. Natasha, what about you? Why do people work? To make a living, which is to get the basic things we need to survive, such as food and shelter. Okay, you talk about food, you talk about shelter, you talk about what else? Survive, ya? Ya, jadi that one is very important, ya. Because if you don't work, you don't have money. If you don't have money, which means what? You cannot survive. If you cannot survive, you tend to do crime. Cenderung melakukan kejahatan. Yeah. Okay, thank you. To our lesson, I'll let you see this one. I'm sharing my screen. Hold on. Yeah, if you can see this one. Yeah. We are talking about application letter. Do you know? All of you have already known, right? What is the meaning of application letter, guys? Okay, thank you. So we are going to learn about the definition. What is the definition of application letter? And then the second one, the structure. We learn the
structure of the letter. And the third one, we talk about function. What is the function of application letter? And the last one, I'll give you the example, contoh. But before that, I'm going to show you again your dua worksheet. This one, sorry, the worksheet. Worksheet number 1. This video talk about the education. The application letter. I need you to watch the video and sum it up. Kemudian membuat catatan tersendiri. Now, my questions. How many times should I play this video? Once or twice? Let's try once first ya. Coba dulu sekali, kita lihat bagaimana. Okay? Let me show you first. Yes, sir. Okay, have you taken your pen or your paper or what else? Coba ya, ambil dulu pulpen, kemudian nanti langsung mencatat apa aja poin-poin pentingnya. Okay, guys, you ready? So I can play the video? Ready, sir. Okay, let's start. In the last year of high school, in few months, you'll be graduating and entering the world of college and universities. What's next? What's next? You'll become a responsible adult and find a job to earn money for an independent life. So what's So to what's to prepare? prepare? What should I do? What must I know from now? Don't Don't worry. worry. All you have to make a job application letter. Hai teman-teman, dalam bahasa Inggris jadi mudah. Kamu udah kelas 12, sekarang waktunya mempelajari tentang job application letter. Adalah surat lamaran pekerjaan yang biasanya kamu tulis ketika kamu hendak melamar sebuah pekerjaan yang kamu dapatkan dari lowongan baik di media elektronik maupun di media massa. Nah, kita akan lanjut mengenal lebih dalam tentang apa itu job application letter. Let's start with the function. Okay, there are 3 functions of job application letter. Firstly, as a written proof when applying for a job. Yang namanya surat lamaran pekerjaan ini memang kamu harus adakan untuk bukti bahwa kamu betul-betul serius dalam melamar kerjaan di suatu perusahaan. Means of communication, yang artinya adalah surat lamaran pekerjaan kamu ini akan menjadi media komunikasi kepada perusahaan untuk menyampaikan informasi riwayat pendidikan, pekerjaan, maupun kemampuan yang kamu miliki. And the thirdly, as a consideration for employer. Tuh dong surat lamaran kerja untuk mempertimbangkan apakah memang kamu layak untuk diterima sebagai karyawan. Nah, ketika kamu sudah tahu fungsinya, kamu harus tahu ada bagian apa aja sih pada job application letter. Okay, there are 2 parts of job application letter. The first one is the cover letter. Nah, cover letter ini adalah sebenarnya surat pembuka. Surat pembuka yang fokusnya pertama, what position you are applying for. Jadi isi tentang posisi apa nih yang mau kamu lamar. Second, what makes you a strong candidate. Jadi yang menunjukkan bahwa kamu memang kandidat yang kuat yang mampu menjadi karyawan di perusahaan itu. They should select you for an interview. Jadi alasan-alasan kenapa kamu harus dipilih dan harus dipanggil untuk proses wawancara kerja. And lastly, how you will follow up. Jadi bagaimana kamu nanti akan memfollow up proses interviewnya dan bagaimana cara kamu dihubunginya. Apa aja ya isi dari sebuah cover letter? The content should consist of, pertama, contact information.
Jadi kontak informasi yang dimaksud di sini adalah nama perwakilan perusahaan yang menjadi surat lamaran ini ditujukan. Jadi yang kedua, greeting. Sapaan pembuka surat itu harus dibuat dengan profesional untuk membedakannya dengan sapaan surat pribadi. Jadi jangan sampai nulis how are you ya di surat ini. Yang ketiga, introductory paragraph. Paragraf pembuka ini harus berisi alasan mengapa kamu tertarik pada posisi atau lowongan pada pekerjaan tersebut. Yang keempat, highlighting paragraphs. Paragraf-paragraf ini nantinya berfokus dalam menjelaskan secara ringkas mengenai kemampuan, pengalaman, dan kapabilitas kamu sehingga kamu merasa sebagai kandidat yang paling sesuai untuk dipertimbangkan perusahaan. Selanjutnya ada final paragraph. Nah, paragraf terakhir ini digunakan untuk menuliskan kembali bahwa kamu memang sangat berminat untuk bekerja dalam perusahaan yang kamu lamar tersebut. Lalu, closing. Jangan lupa untuk dan sertakan kontak kamu agar perusahaan mampu menghubungimu apabila mereka tertarik. Dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Bagian kedua dari job application letter adalah resume. Mungkin teman-teman kenal dengan istilah CV atau curriculum vitae. Resume itu sendiri adalah sebuah daftar riwayat hidup yang berinformasi tentang diri kamu terkait education, work experiences, credentials, and accomplishment. Nah, intinya resume ini adalah impression. Kenapa? Karena disinilah perusahaan akan betul-betul tahu tentang diri kamu. Sehingga pastikan buat resume ini dengan sebaik mungkin. Dan informasi yang diberikan juga harus. Apa saja sih isi dari sebuah resume? The content should consist of contact information. Maksud di sini adalah segala informasi penting terkait identitas profesional dari calon pelamar. Ada nama, alamat email, nomor telepon, dan peran yang dapat menghubungkan ke portfolio yang kamu miliki. Objective statement. Ini adalah kalimat yang menyatakan secara spesifik pekerjaan atau tujuan karir seperti apa yang kamu cari dan capai. Summary statement. Bagian ini yang paling harus menarik perhatian dari manajer karena bagian ini berisi snapshot of your work, experience, achievement, and skill. Dalam summary statement ini ada employment history, di mana bagian ini berisi semua pengalaman kerja yang pernah kamu lakukan dan diurut dengan urutan kronologis dimulai dari pengalaman terbaru hingga yang paling pertama. Bagian ini berisi semua riwayat pendidikan terakhir atau kredensial pernah kamu jalani. Selanjutnya ada other informations. Di sini kamu bisa nih memasukkan semua informasi yang relevan sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Ada keanggotaan organisasi, pengalaman magang, sertifikasi keahlian, penghargaan, dan hobi. Intinya hindarilah hal-hal yang berbau agama, pandangan politik, atau hal yang kontroversial lainnya, kecuali memang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nih, cantumkan recent photograph. Di mana recent photograph ini harus foto yang paling baru ya, supaya menambah kelengkapan informasi kamu. Dan memahami tentang job application letter, a good job application letter can lead you to a brighter future. Setelah ini, kita akan mempelajari gimana sih cara menulis surat lamaran kerja. So, stay tuned. Yeah, okay. I'll stop first. Semua sudah, what is it? Have you? What is it? Make your summary. Udah bisa? Remember, there is tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Just try to answer as much as you can. Ayunda, start from you. Okay. Job application letter itu adalah sebuah surat lamaran atau surat permohonan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu yang disesuaikan dengan pengumuman lowongan kerja yang terdapat di sebuah iklan gitu, Sir. Atau itu bisa kita lihat lowongan berbagai informasi, misalnya dari media massa atau koran-koran, atau media elektronik dari internet. Nah,
Yang pertama itu masuk Vacation of Application Letter. Di Vacation of Application Letter ini terdapat as a written proof when applying for a job. Itu kayak bukti surat-surat kita untuk masuk pekerjaan gitu, Sir. Itu yang paling utama kalau kita memang mau masuk melamar pekerjaan, buktinya. Dan yang kedua itu ada media komunikasinya gitu, Sir, as a mean of communication. Dan yang ketiga ada mempertimbangkan dari pihak perusahaannya itu as a consideration of employer. Yang kedua itu part of application letter. Yang ada cover letter, itu what position you are applying for. Jadi posisi apa yang akan kamu ambil dalam melamar pekerjaan itu. Terus what makes you a strong candidate. Kandidat yang kuat. Bagaimana cara kamu bisa menjadi kandidat yang kuat dalam melamar sebuah pekerjaan itu. Yang ketiga, why they should select you for an interview. Alasan kenapa perusahaan itu bisa menerima kamu di sebuah pekerjaan itu. Lalu yang terakhir itu, how you will follow up. Bagaimana cara kamu dihubungi. Terdapat bagaimana cara dihubungi gitu, Sir. Oke. Oke, Sir. Finish? Finish. Oke, good. Ayo semuanya kasih semangat dulu Ayunda. Great job Ayunda. Now I hope that this represent you ya. Ini Ayunda, jawaban kalian itu jawaban Ayunda mewakili kalian. So you must later on nantinya kalian akan menuliskan seperti yang sudah saya share tadi, tinggal ditulis saja nanti dikirimkan ke saya. Okay, but so far I think that Ayunda got it right, sudah benar, dan saya yakin semua Miranda, Felbert, Natasha, Firska dan Devana, you are doing the same thing too, pasti. Okay, now let's continue the 2-hour lesson. I'm going to share my screen again. Saya akan share my screen. Yeah, hold on. Yeah, this one. You can see, right? Is it dark already or what? Yes, sir. Okay. Nah, ini tadi sudah, we have finished. This one, the second one later, you have done it also. Sudah dilakukan. That one is to sum up the video. Just now, this one, yeah? And then this one later, the second and the third, try to do it at home, and then kumpulkan kepada saya. Okay? Now, let's talk about definition just now. Of course, yeah, if you can see in the, what is it? In the slide, there are application letter and there are job vacancy. Apa bedanya? What are the difference? Job vacancy itu apa? Application letter itu apa? Application letter itu tadi adalah surat lamaran. What about job vacancy? Anyone knows what is the meaning of job vacancy? Filbert, do you know what is job vacancy? No, sir. Job vacancy itu adalah lowongan pekerjaan. That's right, Ayunda. Kita kalau mau bekerja itu kan pasti harus lihat ada lowongan dulu, kan begitu? So this one, job vacancy is lowongan pekerjaan. Application letter is surat lamaran. So that is the definition, definisinya. Now the second one, what is the function? Fungsinya apa kalau begitu, Friska? Fungsi dari job vacancy and application letter. Function of job vacancy is to describe the detailed information about what companies need for its qualified employees. Ya.
function of application letter is the social function and main function of a job application letter is to apply for a job at a company. With a job application letter means what we are officially applying for a job to a company. Ya, jadi fungsi utamanya itu job vacancy, yaitu memberitahu ada loh lowongan gitu. Fungsinya kan begitu. Sedangkan application letter, ya kita mau memberitahu kepada perusahaan, saya loh kayaknya yang paling cocok untuk dipilih gitu. Fungsinya itu adalah memberitahu perusahaan bahwa saya ingin melamar di perusahaan. Iya. Next. Now this one is the structure. Tadi strukturnya. Saya rasa ini di slide ini nanti saya akan bagi pokoknya karena saya melihat waktu sudah lewat ini sebenarnya ya. Seharusnya sudah diakhiri. Jadi saya akan percepat saja. The structure of application letter sender pasti kan begitu, address, ada date, ada company address, ada salutation. Salutation itu apa? Kalau dibaca di sini, dear sir, dear madam, dear sir or madam, apa itu kira-kira? Salam in Indonesian, okay? And then you have opening paragraph. Opening paragraph itu adalah memberitahu untuk melamar posisi atau you can also mention from where you get the information. Dari mana kamu dapat? Oh, saya dapatnya dari Instagram perusahaan Bapak, Facebook. Oh, saya dapatnya dari koran gitu. Body is to tell your experience. Intinya body surat itu bercerita tentang apa? Pengalaman kalian. Bekerja dan riwayat hidup. And then what you have closing. Closing itu apa? Write the closing to ask the possibility to have an interview. Biasanya kalau kalian sudah closing ini berharap itu dipanggil untuk apa? Wawancara. That's right. Jadi kamu harus menunjukkan bahasa saya berharap bisa dipanggil. Kan begitu? Untuk wawancara. Biasanya begitu. And then you have closing. Closing itu yang penutup ya. Seperti biasa. And then you have signature. Oke. Ini contohnya tadi sudah ya. Contohnya tadi sudah. And then, okay. We are at the end of our lesson already. Now I want to ask your opinion. There are 6 of you, so I will try to answer. I try to ask you, 6 of you. Start from Ayunda. I will stop screen. Just go from you. Ayunda, give your opinion about this subject. Pendapat kamu tentang materi ini bagaimana? Materi kita hari ini, Sir. Yes. Materi hari ini kalau dibilang mudah yang juga enggak. Ini materi yang kami butuhkan nanti karena juga udah kelas 12 kan, Sir. Jadi materi ini cocok dibuat untuk kelas 12 karena mengingat sebentar lagi akan kuliah dan melamar pekerjaan, Sir. Dan materi ini membuat kami jadi tahu gitu, Sir, gimana cara job application letter, bagaimana cara memenuhinya, tahu gimana apa yang harus kita lakukan untuk melamar sebuah pekerjaan itu, dan skill-skill yang harus kita dalami gitu, Sir. Okay. Dan dari belajar ini, belajar banyak tentang melamar pekerjaan, apa aja gitu, Sir. Dan tentang tadi lowongan pekerjaan, Sir. Oke, thank you. Ada lagi? Enough, Sir. Okay, thank you. What about you, Friska? What is your opinion? Pendapatmu tentang materi ini bagaimana? Today's lesson is quite difficult, sir. Because it must be in accordance with the order of part of the application letter. But the lesson today is useful for the future. Future, okay. Enough? Yes, sir. Thank you. Miranda, what about you?
I'm doing safe with Friska, sir. Okay, same. Okay. Philbert, what about you? I'm almost the same with Ayunda. Oh, Ayunda. Natasha? My opinion is the same as Ayunda, sir. Ayunda. Okay, last one. Devana, you have to talk something. You have to say something. Harus ngomong. Nggak boleh same-same. Dari materi ini sangat bagus, sir. Sangat berguna juga. Karena kan tadi belajarnya, jadi kita tahu bagaimana membuat surat lamaran gitu, sir. Dan tadi juga ada dibuat di video itu, tidak menjamin dapat pekerjaan, sir. Jadi semakin termotivasi lah untuk semangat belajar gitu, sir, biar sungguh-sungguh belajarnya. Okay. Yeah. Thank you for your response, Devanya. And then we are going to end this class. Kita akan mengakhiri kelas ini. Remember also to follow the health protocol, ya. Protokol kesehatan. And then just prayer, we close with prayer. Okay? Now, let's start prayer. Prayer, begin. Prayer, finish. Guys, see you next time, and don't forget to report your exercise. Bye. Thanks, sir. Okay, you can leave now.